Ovo više nije obična diplomatska izjava. Ovo je trenutak kada iz Moskve stiže poruka koja odzvanja mnogo dalje od Ukrajine, mnogo dalje od Europe i mnogo dalje od samog Sergeja Lavrova. I sada mnogi pokušavaju da shvate jednu stvar. Zašto Sergej Lavrov baš sada izlazi sa ovakvim rečenicama? Zašto govori da Rusija ne udara punom snagom? Zašto ponavlja da Moskva ne cilja na uništenje? I zašto se paralelno sa tim pojačava priča o nuklearnoj spremnosti, o Kaliningradu, o Baltiku i o političarima koji prema rečima ruskih zvaničnika guraju Europu prema ivici ogromnog sukoba? Dakle, dragi gledaoci, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervju govori veoma direktno. Prema njegovim rečima, Rusija tokom specijalne vojne operacije ne koristi najrazornija sredstva koja posjeduje jer, kako tvrdi, ne želi da nanosi prekomernu štetu teritorijama gdje žive ljudi koje Moskva smatra svojima. Lavrov naglašava da cilj nije uništenje teritorije. Ta poruka odmah izaziva ogromnu pažnju jer dolazi u trenutku kada se na zapadu sve više govori o novim paketima pomoći Kijevu, dodatnim pritiscima na Moskvu i mogućim novim bezbednosnim krizama u Europi. Istovremeno, Sergej Lavrov podsjeća na stav Vladimira Putina da će ciljevi specijalne operacije biti ostvareni dosljedno i bez odustajanja. Ne govori o rokovima, ne govori o brzom kraju, ali jasno poručuje da Moskva nema nameru da promijeni strateški pravac. Upravo tu mnogi analitičari vide najvažniji deo cele priče. Jer kada ruski vrh govori o dugoročnoj strategiji bez vremenskog ograničenja, to znači da Moskva pokušava da pokaže da računa na iscrpljivanje protivnika, politički pritisak na Europu i dugotrajno pomeranje odnosa snaga. A onda dolazi još jedna rečenica koja pravi veliku buru. Lavrov tvrdi da Europska unija nije naučila lekcije iz istorije i govori o novom nacističkom režimu u Kijevu. Takve formulacije izazivaju ogromne reakcije na zapadu, ali unutar ruskog političkog prostora one se već dugo koriste kao deo zvaničnog narativa Kremlja. Lavrov ide dalje i tvrdi da je Ukrajina jedina država u kojoj su jezik i religija zakonski potisnuti. Prema njegovim rečima, Moskva je više puta o tome obaveštavala evropske delegacije, Ujedinjene nacije, OEBS, ali da reakcije nije bilo. Upravo ovdje počinje mnogo šira priča o samoj liniji fronta, jer Lavrov ne pokušava samo da govori o vojnoj operaciji. On pokušava da predstavi čitav sukob kao civilizacijsko pitanje, pitanje jezika, kulture, vere i istorije. To je deo strategije koju Moskva pokušava da pokaže da rat u Ukrajini nije samo teritorijalni sukob, već mnogo dublji obračun između Rusije i zapadnog modela Europe. I baš tada dolazi nova eksplozivna epizoda. Litvanski političar Kęstutis Budrys iznosi ratoborne izjave o Kaliningradu. Ruski novinar Pavel Zarubin traži komentar od Lavrova. Odgovor traje svega nekoliko sekundi, ali pravi ogroman odjek. Lavrov kratko pita, ko je to? Time praktično pokazuje da ne smatra ozbiljnim izjave iz baltičkih država. Poslije toga dodaje da više ni ne čita njihove izjave jer, kako kaže, njima treba potvrda da postoje. Ta rečenica odmah kreće da kruži ruskim i svjetskim medijima. U Moskvi je predstavio kao dokaz samouverenosti ruske diplomatije. Na drugoj strani Europe to se tumači kao još jedno ponižavanje manjih članica NATO-a, ali mnogo važnije od same šale jeste ono što dolazi posljednje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenjuje izjave litvanskog političara kao nešto što balansira na ivici ludila. Također Marija Zaharova ide još dalje i govori o samoubilačkoj paranoji. Britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris, prema navodima ruskih medija, upozorava da je svijet opasno blizu nuklearne konfrontacije i da deo evropskih političara umjesto smirivanja tenzija radi upravo suprotno. I sada cijela priča počinje da dobija mnogo ozbiljniju dimenziju. Jer gotovo paralelno sa Lavrovljevim intervjuima, Rusko ministarstvo odbrane objavljuje snimke ogromnih manevara nuklearne trijade. Na terenu su mobilni sistemi JARS,
U pokretu su nuklearne podmornice Severni pacifičke flote, avijacija vežba, opremanje hipersoničnih raketa Kinžal, specijalnim bojevim glavama. U Belorusiji se izvodi prebacivanje specijalne municije za sisteme Iskander M. Sve jedinice prelaze u stanje pripravnosti za izvršavanje zadataka povezanih sa raketnim lansiranjima. To više nije samo medijska poruka, to je demonstracija sile. Rusija time pokušava da pokaže nekoliko stvari odjednom. Prvo, da i dalje posjeduje pun strateški kapacitet uprkos sankcijama i ogromnom pritisku Zapada. Drugo, da je saradnja sa Belorusijom ušla u novu fazu. I treće, da Moskva želi da podsjeti na to kako svaki pokušaj direktne eskalacije nosi rizik koji prevazilazi granice običnog regionalnog rata. Upravo zato, ljudi, Lavrov istovremeno govori o uzdržavanju i o spremnosti. To mnogima deluje kontradiktorno, ali u ruskoj strategiji te dve stvari idu zajedno. Poruka je sljedeća. Rusija tvrdi da ne koristi maksimum svojih mogućnosti, ali želi da svi znaju da taj maksimum postoji. I dok Moskva šalje takve poruke, sa druge strane dolaze potpuno drugačiji tonovi. Ukrajinski i prozapadni mediji optužuju Lavrova da pokušava da opravda neuspehe ruske vojske na frontu. Neki mediji tvrde da Moskva nema kapacitete za mnogo veće operacije ili da pokušava da prikrije stvarne probleme na terenu. Pominju se razaranja gradova i tako dalje. Također, pojedini komentatori otvoreno ismevaju Lavrove izjave i tvrde da se radi o propagandnoj konstrukciji, ali ono što je važno jeste da Kreml očigledno ne pokušava da menja svoj narativ pod pritiskom tih kritika, naprotiv, iz dana u dan ga pojačava. Lavrov zatim odlazi još dalje i govori o istorijskoj pravdi. Prema njegovim rečima, upravo je obnova istorijske pravde suštine svega što se trenutno dešava u Ukrajini. To je veoma važna formulacija, jer ona pokazuje kako Moskva pokušava da predstavi čitav sukob kao deo dugog istorijskog procesa, a ne kao izolovani rat počeo 2022. godine. Kada ruski zvaničnici koriste izraz istorijska pravda, oni uglavnom misle na više stvari istovremeno. Status ruskog jezika, odnos prema ruskom stanovništvu u Ukrajini, pitanje NATO širenja, raspad Sovjetskog saveza i dugogodišnje odnose Moskve i Zapada. Upravo zato Lavrov stalno vraća priču na jezik, religiju i prava rusofobnog stanovništva. Dalje, u intervju za Sputnik Belorusija, on direktno optužuje evropske političare za prevaru. Tvrdi da neki evropski zvaničnici pokušavaju da pitanje ruskog jezika i pravoslavne crkve ostave za kasnije pregovore, umjesto da ih tretiraju kao osnova ljudska prava. Lavrov kaže da to ne može biti predmet trgovine i da se radi o temeljnim principima iz povelje UN. Tu se vidi još jedan važan deo ruske strategije. Moskva pokušava da sukob predstavi ne samo kao vojni i geopolitički problem, nego kao i pitanje međunarodnog prava i identiteta. Drugim rečima, Kreml pokušava da pokaže da Rusija prema njihovom viđenju ne vodi borbu samo za teritoriju, nego i za model sveta u kojem, kako tvrde, Zapad više ne može jednostrano da određuje pravila. A onda dolazi nova poruka iz Oranda Novosti. Lavrov evropske političare naziva ljudima bez principa. Govori da pokušavaju da biraju trenutak kada će razgovarati sa Moskvom i pod kojim uslovima. Prema njegovim rečima, to pokazuje da deo evropskih lidera nije sposoban da prihvati realnost. Ta rečenica otvara još jednu ogromnu temu. Pitanje da li Evropa zaista polako dolazi do zida u odnosima sa Rusijom, jer posljednjih mjeseci sve češće se pojavljuju izjave evropskih političara da će dijalog sa Moskvom jednoga dana ipak morati da se obnovi. Istovremeno, unutar same Evropske unije postoje ogromne razlike. Jedni traže još tvrđi kurs prema Kremlju, drugi upozoravaju da Evropa ekonomski i politički ulazi u veoma težak period. I upravo u tom trenutku Moskva pokušava da pokaže smirenost i dug dah. Lavrov ne govori kao čovjek koji očekuje brzo rješenje, govori kao neko ko šalje signal da Rusija računa na dugi istorijski zakon interesa između Moskve i Zapada. Zbog toga njegove izjave odjekuju mnogo šire od obične konferencije ili intervjua. Oni su deo mnogo većeg političkog i medijskog rata.
A na drugoj strani, agencija Associated Press AP navodi da su ruske nuklearne vežbe pokrenute u trenutku pojačanih ukrajinskih napada dronovima, kao i da Moskva želi da pokaže saradnju sa Belorusijom, zemljom u kojoj se nalaze ruska nuklearna sredstva. AP podsjeća i da je Vladimir Putin 2024. godine promenio rusku nuklearnu doktrinu tako da se konvencionalni napad podržan od nuklearne sile može tretirati kao zajednička nuklearna prijetnja. To je ključ. Lavrov ne govori u prazno, on govori u trenutku kada se cijela ruska bezbednosna logika menja iz odbrane u upozorenje. Moskva više ne poručuje samo ne dirajte nas. Moskva sada šalje širu poruku. Ako neko iza vas stoji sa nuklearnim kapacitetom, ni vi više niste samo običan protivnik. Dragi gledalci, kako se vama čini sve ovo što posljednjih dana stiže iz Moskve? Baš me interesuje vaše mišljenje. Vidimo jednu od posljednjih izjava Sergeja Lavrova nakon povratka iz Kine, gdje on praktično šalje poruku da Rusija, kako tvrdi, ima mogućnost da ide mnogo žešće, mnogo snažnije, ali da, po njegovim rečima, Moskva ne želi da upotrebi daleko razornija sredstva jer ne želi da uništava teritorije na kojima, kako kaže, žive njihovi ljudi. Sada, tu dolazimo do najzanimljivijeg dela priče. Dok Lavrov i ruska strana govore da Rusija namjerno ne koristi punu snagu, sa druge strane zapadni mediji i zapadni analitičari već mjesecima tvrde nešto potpuno suprotno. Oni govore da Rusija više nema snagu koju je imala, da ne može brzo da završi rat, da je sve ovo dokaz da Moskva ima ozbiljne probleme na frontu i da zato, kako tvrde, dolazi do ovakvih izjava. Dakle, kao što vidite, imamo dve potpuno različite priče. Jedna strana govori Rusija se uzdržava, druga strana govori Rusija ne može više. I sada se postavlja ono glavno pitanje, gdje je istina? Da li istina negdje na sredini? Da li Moskva stvarno čuva infrastrukturu i teritorije jer računa na njih dugoročno? Ili ovo, kako tvrde zapadni mediji, pokušaj da se objasni zašto nema velikog proboja ka ciljevima koje je Kremlj ranije postavljao? Baš me interesuje kako vi gledate na sve ovo, jer ako pažljivo slušate Lavrova, on ovdje možda šalje nešto mnogo veće od obične diplomatske izjave, kao da polako priprema teren za nešto novo, kao da ovim rečima nagoveštava da Rusija ima još rezervi, još kapaciteta i da, ako proceni da treba, može da podigne čitavu operaciju na daleko ozbiljni nivo. A onda pogledajte šta se dešava paralelno sa tim. Rusija prikazuje velike vežbe nuklearne trijade, pomeraju se sistemi JARS, priča se o Iskanderima, o Kinžalima, o Belorusiji, o Kaliningradu. Istovremeno, Lavrov priča da Rusija ne koristi sve što ima, pa onda Kreml govori da Evropa ulazi u opasnu fazu, pa onda dolaze priče o novim fazama, o Donbasu, o mogućem širenju operacija. I onda čovjek ne može a da se ne zapita da li Moskva ovim postepeno priprema i svoju javnost i zapad na nešto veće. Ne mora da znači. To sada niko ne može sigurno da kaže, ali deluje kao da Lavrov ima ovim izjavama hoće da pokaže da Rusija još nije rekla posljednju reč. Jer pazite jednu stvar, da je Rusija potpuno nemoćna, kako tvrde neki zapadni analitičari, onda ne bi toliko pričali o ruskim nuklearnim vežbama, o crvenim linijama, o Kaliningradu i o potencijalnoj eskalaciji. Očigledno je da i na zapadu postoji određena nervoza, ne ogromna panika, ali nervoza sigurno postoji i to se vidi iz dana u dan. A sa druge strane, realno je to da Rusija nije ostvarila brz scenario koji su mnogi očekivali na početku rata, i to je činjenica. Rat traje dugo, front je težak, gubici i troškovi su ogromni na svim stranama i sada svako pokušava da svoju priču predstavi kao pobjedničku. Moskva govori da ide polako jer ne želi uništenje. Zapad govori da Moskva ide sporo jer ne može brže. I tu sada dolazimo do onoga što je možda i najvažnije, vrijeme. Kome vrijeme više odgovara? Da li Rusiji, koja djeluje kao da igra na dugu igru iscrpljivanja Europe, ili Zapadu, koji računa da će sankcije, pritisci i dug rat vremenom iscrpeti Moskvu? To je sada glavna bitka, ne samo na frontu, nego i politički, medijski, ekonomski. Ali meni je zanimljivo što Lavrov posljednjih dana baš to često koristi te formulacije: ne koristimo sve, ne želimo uništenje, možemo više,
kao da time šalje signal da Rusija ima još neki sljedeći stepen koji tek može da aktivira ako proceni da treba. I sad, da li je to stvarna vojna poruka ili diplomatski pritisak? To je već veliko pitanje. Baš zato bih voleo da u komentarima napišete šta vi mislite. Da li verujete Lavrovu kada kaže da Rusija namjerno ne koristi najjača sredstva? Da li mislite da Zapad podcjenjuje Rusiju? Ili mislite da je istina negdje između, da je jedna i druga strana delimično govore ono što im politika odgovara? Jer kako vrijeme prolazi, deluje da ovaj sukob ulazi u još opasniju fazu. Sve više priče o oružju, sve više o crvenim linijama, sve više o direktnom sudaru Rusije i NATO-a, a sve manje o nekom brzom miru. I zato su ovakve Lavrovove izjave veoma važne. Nekako deluje da ovo više nije samo klasična diplomatija, kao da Moskva kroz njega šalje poruku: imamo još poteza, nemojte misliti da je ovo maksimum. A da li je to stvarno tako, ostaje da se vidi. A vama hvala na pažnji.